Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap ke mi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha Nijang Karbi Anglong Arnam Teplong Arong Hemme Kichopen Inut Ningkan Kithom also Piaphan Hemme Kicho Ahut Mi Chupondet Nijang Karbi Anglong ke parlo Khiruni Police Station ke parlo angkang Arnam Teplong Amikar Babu Inghiatum ahem Mi Kichopen Inut Ningkan Kithom also Piaphan Hemme Kicho Alogot Mi Chupondet Tang achiklo ni phai krihini ningkan surihini ra inquire trogarni por phai krisira achitim apor malom Khiruni Police Station angkang Arlo Arnam Teplong Amikar Babu Inghi atum noklang kedang ahem me ke chopen inut ningkan kethom also piaphan mi chupondet Apran kedam joy also piamen karlitang jerso inghipi arta ningkan kethom arong lake jengkro arong Bangso nok kedang ahem along apia poatum oso aphan amek pajangkang joysi han kiridam barjuya phi kopi koson penlone me kiwang joy ajok me chodet lopusi ningjepo sita me kecho angtan ke the oajok rabdut un edet ajok me kecho seklun lo lapen adima long amat apran damjoy lopusi berta ribdun lo Khiruni pen kam sing dera report Karbi Anglong News Channel. Lumuje marong Amikar Louis Tinthong aphan pang tek thetum apran armut kangde. Mokoilum outpost ke parlo Lumujem arong Amikar Louis Tinthong aphan patovia jo pang tek thetum apran armut kangde. Birta kirip dun longa teng pulote kichilot abangamen Louis Tinthong arta ningkan plikep asar buramen karlitang Orwell Tinthong Birta kilong dun ateng pulote kichilot abang Louis Tinthong patumi arningkang samalom mokoilum an kapile chiaphan hempen nang barjuilo bonta ajoanta hem chilili detlo patodap ada porphai serkep apor malom kumalong jongpen inut abang phu Mohon Singh Kathar sai ke claim kidam chiaphan kidam bom ahutsi Louis Tinthong kichitang abangar pu thekponlo kichilot Louis Tinthong ahemarit apiso asomar bangkethom che otekang nangkoklo lapen kichilot abangar pu postmortem ki ponchiaphan jirkin deng police atum chipari deng ponlo Lapen Birta Kitok Bomahut Louis Tinthong aphan Kuma Tumsi Kipathima Nonamat Pangthekpon Longlela Mokoilumpen Kilong Tuna Birta Karbi Anglong News Channel Kobasi Pathima Sokosong Karma Nedon Investigation Puri Bomla Monon PC Investigation under investigation la simonon PC aja sita sini monon ko ke utakela non manang litum la bangso dead body natan se pon bosa itu lagi postmortem kuri nang kogi posi itu lagi thana ponpo thana tense ko ini aporta leader lo penapsi di kulis lo postmortem thai sarnang litum pine lapu hande meme la son bema la bangso ko peti pine ko pipen sake thima hele pen ma no pak pen ma la sob thak nang litum bang ke pm along si pm ta si sili itu jangan mengamen ke Louis Tinthong arong konalla la bangso kitia pum ko ana por petnan senda ge tholong la kudang long ke begitu alitum ni teng dorang te ko pi pen sege thilo alitum hai bang ke commitment thek binglong de me ke tudam men la ki thitang ma ku mang thek lo ana apor so ko tuna bang sini la bangso ke thiar pum lo amek ko pi pi long sege dolon na de chini don ani ta dak acar pen yang thek lo amat ang bong dapat bokon de ot dam hai he amang ame kunanan gitu nang litum la bangso ke thiar pum ke dak na ke thek long ko ana por lo besar ke nang di rong bang konan lo ne ko mang lo nang di konat pen ke dam se alang li phan dak ke thek kan lo ne ke dak hem pen ha kermi mistri kam ke cukle mami pusi kidak mat adap heran ne setan ne tuar lo lake ne puya amaran tu dabang la acar pen ong thek long lok lo ama acar pen ong thek long ta ne suspect lah ya lake booster lagi jadi minit jibon lah pula sedap adung anwang si
lang le he fast bang asendel thik long lo pen bang thek pe me lo ma ari ku ka chi tip du ma ti ma la thik long lo ma ke la ni tini lo ko ma se ni ti dot ro joi lo kan vet lo ni ke Ang dalam ini dun desa. Dalam ang sini dun desa. Masih nilipadap school dam lo, mat tak school hemde lo, mat ke kelas kuriji lo pula ben forhood, mat dah kumang long pen lah, ong hai bang, ong theng long lo, masih 947 di panung than lo. Sono sono moni kumalo ni amoni ni tunda chini ne anke arleng jima, mate akapre khay jima chini ne det masih harong. Muni depan phone call ra ke bang tha tanglang rapet sinak kere mimi off la pule he sini tarong asar bang ge di fudam jui la dunia fisakam do man si di fudam jui si rong so pan hang lo mana tunta nanglang lo man ge muni tu rong so ni lo amian than ingji ma amen bang ge giti lor bang ge lugis cinthong boza he ma soramen pe soramen bang ge pulmali rong pipi lang litum asomar bang kon bang do asuma bang pho do sa pinsu bang hini dulu harus kan la non nang litum la bang so non kit hiar pum ki koitan lagi nang litum arong ben ko an ba hello la la kilometer di sita belu sa nomor lu kan ke kan nang litum da non la bang so kit hiar pum ki koitan arong amen ke arong men ke lumujem lumajan tebok tere police station tebok head kosan police station bang ke jiri kini sa ma outpost bang kita mukoilum lo mukoilum outpost under de lumujem bang ke kilometer kini rajtim belu sa Rong Kripo Arong Arat Lapen Rong Asar DSU KSA LK Papa Labor Union Chingrum Petpen Peaceful Rally Ajay Mek Kedengpo Lakhakrit Troxy Garampani Constituency Arlo Umrongso Police Station ke Parlo Longku Aha Waralong Pini Rong Kripo Susi Rong Arat Lapen Rong Asaratum Lapen KSA DSU LK Papa Labor Union Chingrum Petpen Longku Tawar Krong Thompen APGCL Colony Lapen APGCL Office an Armu Chejeng Asai Kedengpo Kopia Potsi Nanglitum La Soasai Kedeng Nang Koklopu Hirang Ke Kachisong Vekatum ng Kapachinido Alam Thili Arjupon Tusin Mokoilumpen ko Hilapan Karbialo News Channel আপুনি যেনেকৈ অলপ আগতে কৈছে যে সিহঁতে বহুতবাৰ মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে এইটোৰ ওপৰত কিয় এতিয়ালৈকে কিবা ইমপ্ৰুভ হোৱা নাই ইমপ্ৰুভ হোৱা নাই আমি ইমপ্ৰুভ হৈ আছে কাৰণ যদি হ'লে হয় তেনেহ'লে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে তাকো এপইণ্টমেণ্ট দিব নোৱাৰে এপইণ্টমেণ্ট পলিচিটো হ'ল আছাম গভৰ্ণমেণ্ট নহয় এইটো মই বুজি পাইছোঁ এইটো মই এডিআৰৰ কথাটো মই কোৱা নাই মই কৈছোঁ সিহঁতে আপোনালোকক মেমৰেণ্ডাম দিছে আপোনালোকক অফিচত দিছে জিচিএলক দিছে আপোনালোকৰ ওপৰত পঠাইছে নহয় ইমিডিয়েটলি পঠাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কি ৰিপ্লাইটো আহে নাই ডিফাৰেণ্ট সেইকাৰণেতো যিহেতু বেটেছ চাকৰি আমাৰ ওপৰতো আমাৰ এইটো ডিচিশ্যন নাই বুলি কৈছোঁ মই এইটো বস্তু আমি আছাম গভৰ্ণমেণ্টলৈ লিখিছোঁ পাৱাৰ ছেক্ৰেটাৰীলৈ লিখিছোঁ পাৱাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছাম গভৰ্ণমেণ্টক পাৰ্চু কৰিব বা ছেক্ৰেটাৰী অফিচত পাৰ্চু কৰিব কিন্তু যিটো ৰিটাৰ্ণ আহিব বা যিটো কথা আহিব সেইটো মতেহে আমি এইটো কৰিব পাৰিম যেতিয়ালৈকে তাৰপৰা একো হ'ব নোহোৱালৈকে আমি একো দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো আমি ডাইৰেক্ট আছাম গভৰ্ণমেণ্ট তেনেহ'লে আপুনি এইটো কেনেকৈ ক'ব পাৰিব যে আজি যে সিহঁতে ইমান ভেলিউ কৰি মেমৰেণ্ডামটো ছাবমিট কৰিছে এইটো ছেইম প্ৰচেছ থাকি যাব মইতো নহ'ব আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ডেফিনেটলি এইটো কথা শুনিব সিহঁতে সময় ল'ব পাৰে টেক টাইম ন ডাউট কিন্তু এটা টাইমত সিহঁতৰ কথা নিশ্চয় মই ভাবোঁ যে সিহঁতৰ কথা এইটো ফুলফিল হ'ব মানে আজিটোৱে কাম হ'ব যেন লাগিছে আপোনাৰ মই ভাবিছোঁ ডেফিনেটলি হ'বই কাৰণ আৰু আগতে সিহঁতে হোৱা আছিলে আপোনালোকে শুনিছে যেতিয়া 2020 ইণ্ডিকেটেড নিৰ্বাচনত যিটো মানে চিফ মিনিষ্টাৰ নিজেও কৈছে আৰু আমাৰ অলৰেডি সিহঁতৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট মেমৰেণ্ডাম এগ্ৰিমেণ্টত আছে এইবিলাক কথা যোৱাকালি আমি এইটোক লৈহে ৰিভিউ কৰিছিলোঁ কাউন্সিল অফিচত চ' ডেফিনেটলি হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপুনি কোনটো পোষ্টত আছিল मैं ये प्रोजेक्ट में आज का रैली का मेन उद्देश्य क्या है आज का जो रैली किया है पीसफुल रैली लुंगपू एलकेप जिसमें हम लोग चारों ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ये एलके पापा जीएसयू लुंगपू यूनियन केएसए लुंगपू ब्रांच और लेबर यूनियन से रखा था जिसमें हम लोग का मेन जो मांग है वो है जॉब
क्योंकि जैसे जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था हम लोग को ये कौन सा प्रोजेक्ट? लोअर कोपरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसमें मतलब लोकल जो एफेक्टेड विलेज है उनको प्रायोरिटी देगा बोल के 80% जॉब देगा बोल के बोला था। लेकिन अभी देखो प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है, अभी कम्युनिकेशन चल रहा है, अभी हैंडओवर ले रहा है एपीजीसीएल वाला, लेकिन अभी तक लोकल आदमी को कोई जॉब नहीं दिया है शुरुआत से लेके। तो ये बहुत दुख का बात है हम लोग एफेक्टेड पीपल के लिए, क्योंकि हम लोग का ज़मीन गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी मतलब ऐसा जॉब बोल के कोई परमानेंट में कोई दिया नहीं है। जो एमआर में कर रहा है वो 17 ईयर्स से कर रहा है, लेकिन अभी तक उन लोग को भी मतलब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया है। तो बहुत बड़ा दुख है हम लोग एफेक्टेड पीपल के लिए। तो इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट किया था आज, ताकि हम लोग का आवाज़ पे ऊपर तक पहुंचने के लिए। आप लोग पहले भी कुछ मेमोरेंडम सबमिट किया? जी, हम लोग पहले भी जॉइंट मेमोरेंडम दिया था, जिसमें मतलब जो लोकल वाला को मतलब नहीं लेके एडीआरए से डाला था। तो मतलब बहुत दुख होता है। जैसे सहायक है, इसमें हम लोग का लोकल में तो हो जाएगा, सहायक के लिए क्या है, उसमें तो कोई इतना क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग का मतलब आईआईटी करने वाला है वो लोग भी है, लेकिन उसको छोड़ के अभी एडीआरए से डालने का, तो हम लोग का जो एफेक्टेड है उनके लिए तो पोस्ट ही खाली नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले भी मेमोरेंडम दिया था, इनको मना भी किया था, लेकिन अभी तक मेमोरेंडम में कुछ रिप्लाई आया था एक, उसमें लिखा है कि जो गवर्नमेंट जो ये है रूल्स है उसके हिसाब से लिया बोल के वो लोग ये नहीं कर सकता, उसको मना नहीं कर सकता, नहीं तो केस हो सकता है बोल के बोला। आज जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में आपने किया है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है उन मेमोरेंडम को आगे फॉरवर्ड करेगा, जो ऊपर से मतलब ऑफिशियल से रिप्लाई आएगा वो बताएगा। अगर इस आज का रैली का ऊपर अभी कुछ नहीं होता तो आप लोग फिर दूसरा कदम आप लोग का क्या होगा? हम लोग 15 दिन का टाइम दिया है। अगर प्रॉपर रिप्लाई नहीं आता है तो हम लोग फिर से रैली करेगा, लेकिन तभी मतलब पीसफुल है बोल के हम लोग नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बहुत तकलीफ से आज आया है, गाँव वाला गांबुरा लोग आया है, आज में हम लोग का वुमेन्स सोसाइटी आदमी लोग भी आया है। तो मतलब तब में सब लोग भी मतलब तकलीफ होगा उस टाइम में, तो उनका मतलब एग्रेसिव हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। जी, ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जो पीस रैली किया, तो खाली हम लोग का जॉब के लिए हम लोग आज हम लोग का पीस रैली करने लगा। खाली जॉब नहीं है, हम लोग का जॉब से 2008 से हम लोग का जो लैंड एसेस किया, तो उसी का पहले से हम लोग का आज तक देखिए, आज प्रोजेक्ट कमीशनिंग होने वाला हो गया। ये फरवरी महीना में प्रोजेक्ट कमीशनिंग होगा बोलते हम लोग सुना, क्योंकि हम लोग का अभी देखिए लैंड कम्पनसेशन भी आज तक नहीं कम्प्लीटली अभी तक देने नहीं सका। अभी 45% टर्टेलांग और चुटेलांग वो अभी 45% लोग का अभी लैंड कम्पनसेशन अभी तक भी बाकी है, और 119 अभी तक वही सेकेंड स्टेप है, 119% वो लोग अभी कम्पनसेशन बाकी है। और अभी देखो प्रोजेक्ट कमीशनिंग होने वाला है, और हम लोग का जॉब अभी एडीआरई से हम लोग का 4 आदमी लोग को यहाँ में भेजा, लंको में भेजा, और हम लोग का लोकल लड़का लोग भी अभी सहायक चौकीदार वो सब कर सकता है। लेकिन हम लोग को लोकल लड़का लोग को अगर नहीं दिलाएगा, हम लोग प्रोजेक्ट कमीशनिंग का पहले हम लोग और से ऐसे सब पब्लिक लेके पूरा गैदरिंग करेगा, पूरा हम लोग का जितना पब्लिक है 15 विलेज पब्लिक है, हम लोग सब लेके गैदरिंग करेगा। कितना है Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me